भारत माता की लोकसभा चौमरी जेसिक सामपाई फारक फारक आसुनो कामी आमसायो जुदा जुदा बदलक तेरंजनी बदलक करा खैने बागै तेबो हुला हुला उंगादो बदलक हाबलायमा बदल कागलायमा पांदा खायलायमा खागमं करिखा विधानसभा चौमनी नबर कुतुं तेलकार द्रपसिको हायनो हाय लोकसभा चौमनी नबर कुतुं सितना चेंखा हासे कामिताय दलिवो 12 टाकार जला मध्य गण्य मारावो बीजेपी मन्दनि लुआजु मुंबाई Beri number wado koksa panda songsa jaka o koksa panda wa phaimanta phakya amsani BJP bodol ni borom gunang Robindra Deburma tei manja phakya borom gunang Satyaranjan Deburma khobe khubun adong ro tamno tinga ro panda khlai jakam kisa sakina যতনা হামবাই তাই যতনা খুলুমবাই কিয়া তাই সাংবাদিক বন্ধু তাই প্রেস মিডিয়ার অনু হামবাই তিনি চেং ভারতীয় জনতা পার্টি মধ্যগণিয়া মারা বিসিও সিনি গারো বাজার বাজার সেট প্রথম লাইবেনি পান্দা ও পান্দাঙ্কা চেং ফাইনাল 2014 এই ফাইনাল 2024 সিনি পার্লামেন্ট নির্বাচন তঙ্গ এবং ত্রিপুরা রাজ্য দুইটা আসন তঙ্গ কাইসাঙ্গে পূর্ব আসন তাই কাইসাঙ্গে পশ্চিম আসন ও দুইটা আসন ফাইনাল যে লোকসভা নির্বাচন চিনি ভারতবর্ষনি যে প্রধানমন্ত্রী এবং যে ভারতবর্ষনি যে চিনি যে পি নাড্ডাজি বিধি নির্দেশ অনুসারে ত্রিপুরা রাজ্যনি মুখ্যমন্ত্রী এবং ত্রিপুরা রাজ্যনি প্রেসিডেন্টনি নির্দেশ অনুসারে जों फाइनालनि लोकसभा निर्वाचन और दुईटा सीटन भारतीय जनता पार्टी प्रार्थी कप्लाई खाई जों कहीं दिल्ली ताई वैसा चीनी मोदी जी प्रधानमंत्री सामनाय आबनी बागने जों ताबुक चीनी सारा त्रिपुरा राज्य और सारा भारतवर्षर चीनी संगठन धीरे धीरे तीगो संगठन चलित बेसकांगो ताई चीनी त्रिपुरा राज्य जे दौनपुर विधानसभा निर्वाचन जे आबो चीनी प्रतिमा भूमि आरनी केंद्र मंत्री तंगबाई आरनी जे विधायक रिजाइन माने आबो उपनिर्वाचन नाय ओ उपनिर्वाचन जों सिनि प्रार्थी दल जाना सेलेक्ट खायो आबो जों जयजुक्त खालायनि बागै आबो सारा त्रिपुरा राज्य सिनि संगठन गरिति सैतंगो एवं सिनि एडीसी कनै जे त्रिपुरा मथानि बर एमएलए थांगनि आबो खायलांग दंगो आबो आ एक लगनि उपनिर्वाचन नाय ओ दुईटा एडीसी उपनिर्वाचन सिनि भारतीय जनता पार्टी नो जों जयजुक्त खालायनि बागै सिनि पार्टीनि निर्देश अनुसार सारा त्रिपुरा राज्य सिनि संगठन जों ताबु गरिति सैतंगायो दिनै अ मध्यगणिया मारानि अमबाहिनो सिनि संगठन शक्तिशाली खाई चीनी बर्तमान राज्य सरकार तंगो केंद्र सरकार तंगो चीनी जे सरकारी मानथाय शक्ति चीनी मध्यगणिया मारा जे बिसिनी जत सुनागरी रत्न सरकारनि जे मानथाय पोसरग्रानि बागै आबनो तिनि चुंथिनि आलोचना नांनाय काजे जों खायो चीनी मध्यगणिया मारा थानाय 2018 साल बीजेपी आईपीएफ गवर्नमेंट फायै अरनि जत बरनि आशीर्वाद बेचें और 800 ग्राम खाइजाक ओ 800 ग्रामनि समस्त सरकारनि जे फेसिलिटी फाइतमनि आपनो जों ठीक भाबे बरकनि तिनि पोसरग्रानि बागैनो जों तिनि ओ आलोचना चलितंगो आं आशा खायो जे चीनी संगठन शक्तिशाली खायै फाइनाल जे विलेज कमिटी निर्वाचन ओ निर्वाचन बाहायनो सारा त्रिपुरा राज्यनि जे विलेज कमिटी तंगनि ओ जागार चीनी भारतीय जनता पार्टी जयजुक्त खाई जत विलेज कमिटी जों दखल खाई बिसि जों दखल खालायनानै आरो चीनी आप्राण चेष्टा दंगो आं आशा खायो ओ राज्य जे चीनी जे बीजेपी जे विरोधी दल तंगनि ओ विरोधी दल जों लोकसभा निर्वाचन सेकांनो अवश्य निर्मल थांगोन होननानै जों खा संगो एवं खायो जरा मीडिया रते सही मानि दंगो जे त्रिपुरा राज्यनि जे संगठन धीरे धीरे जे जिनि जे सरकारनि जे विरोधी दङ आस्ते आस्ते बाय दंगो काजे बर कोनो दिन तिगला अवश्य विश्वास दंगो ए राज्य त्रिपुरा राज्य नि गणमुक्ति परिषद प्रथम और राज्य सिस्तिंखा किंतु गणमुक्ति परिषद मासबाड़ी कम्युनिस्ट पार्टी बाई कथा माने परे धीरे धीरे थांगो त्रिपुरा उपजाति युवक समिति 1987 सन जे जन्मंखा उपजाति युवक समिति जे स्रापसा चांगागन थांगमानि परे ओ राज्यनि जत बरन मुया चानाय चाके चानायनि जतनो चिरिखम लागिया किंतु जे युवक समितिनो सबाय मानि परे ताबो एबिसिडि आइखो पाइलारा चिनि आंचलिक दल जों निजेबो आंचलिक हामजागि खलायफैमानि किंतु ओ आंचलिक जखन नबारवाति फैमा हाय स्रापसा चिनि हमंगो धीरे धीरे कमाय थांगो चिनि बरनि आशा आकांक्षा पूर्ण खलायमाया चिनि आशा आकांक्षा सय सत्तिको जों थांमाया कुकुरुगि थांगो दलीय नेतृत्वनि गणगुलबाय दलीय नेतृत्वनि चाबजागियाबाय आंचलिक दीर्घदिन तंगिया जों खायो ताबोखिनि जे मोदीजिनि सारा भारतवर्षर सारा विश्व जे बिनि मुंबाय बिनि जे तामुं तैमुंबाय जत प्रशंसा खालायतंगै एवं ए त्रिपुरा राज्य हायनो जों 2018 बीजेपी आईपीएफ गवर्नमेंट फाइमेन परे सानियावनो जे बरनि जे मानथाय शक्तिनो जों तिनि जे आस्ते आस्ते थांतमनि अवश्य त्रिपुरा राज्यनि जत गणदेवतार 27 लक्ष बरर विश्वास खाइनो तिनि भारतीय जनता पार्टी दिनै प्रत्येक दिन आगुक तंगो काजे जबरदस्ती खायै केबो जबरदस्ती खायै जबरदस्ती खायै केगो कोनो संगठन हामजोंया किन्तु जों नुखा
যে দীর্ঘ 30 বছর তাবো 18টা রিমাই যে তাবো যে আপগ্রেড লাই ইংলিশ মিডিয়াম যে প্রাইমারি থিমি যে রিগো খাই ফেমিনি অবত ইংলিশ আইখর বাই বলে ইংলিশ কক বাই বলে সাইনিয়াও আস্তে 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 মানে তাবো যত যারা মুয়া ফালিং চং দিন মজুরিং চং যারা করি ন কিছু মিছি কোনো ইংলিশ মিডিয়াম পড়িও আমন বাকি গভর্নমেন্ট তাবো যত নিনি সরকারি যে বাংলা মিডিয়াম তার আপনার প্রায় ইংলিশ মিডিয়াম খাই থাকতো কিন্তু আবো তো অবশ্যই ইংনাই আবো তো অবশ্যই जों আগুনাই আ জিনিস রং সানই जों হুদ্দা অনর্থ পরিশ্রম খাইয়ে অনর্থ চিনি ছাত্র ছাত্রীর হয়রানি খাইমাই আবকে আং চাজাগিয়া অবশ্যই আবো ধীরে ধীরে তা 2013-18 টাকাকে ফাইনাই তাই 4 বছর তঙ্ক সরকারি সুযোগ সরকারি সামুতানি অবশ্যই ইংনাই जों আশা খাইও যখন जों খাখাইও যে এডিসিও দীর্ঘ 70 বছরনি আন্দোলন কোনো এডিসি ফান্ডনি বাগৈ কোনো এডিসিন এইগো সিট এগ্রিমেন্ট থাইনি বাগৈ কোনো সাইয়াকো কিন্তু ও সরকার ফাইমানি পড়ে ত্রিপুরা রাজ্যনি বড় ও সরকার তো মানে পড়ে চুনু খালে 50টা 30টা জায়গায় 50টা তুমনানি হনে ডাইরেক্ট ফান্ডি রানা হনে বন বুকুক বাই পাস লাইনো বিধানসভা পবিত্র পাস লাইনো মানে ও তো সাইনিওনি মানকা চুন সে খংনায়া অবশ্যই ও জিনিস আস্তে 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 সফল হনে আশা খাইও কাজে শুধু ডিমোশন খাইয়ে নিজনি জাতিনো সীমিতি সানা হিনে কক সাওই শুধু চুনুখা দীর্ঘ যে 70 বছর সমতল হঙ্গে তুই লামা স্কুল যত কাহাম চিনিয়াং ফাইসি হঙ্গে যত হামিয়া চুনুখা এটিটিএফ আমলো সিপিএম দীর্ঘদিন ক্ষমতা তলানি বাগৈ এটিটিএফ কারি লেখিয়া যত সিও ও এটিটিএফ তিন পাহাড় গণগোল অফিস আদালত ফাইমালিয়া বিডিও ফাইমালিয়া এসডিএম ফাইমালিয়া স্কুল চলিয়া সামনে লসংখ্যা বন সমতল বন সমতল বনে পরে চিনি টিএনবি নহৌকা এরপরে এনএলএফটি নহৌকা जों मानसे চাঁদা রহলাইও খাংলাইও স্কুল তারপরে ব্যবসা চাংলাইছিল ওয়ান জিবি সালে খকদলান খাঙ্গ রাংনালাইও ফেক রহলাইও এরপরে কি নিনি পাহাড় সমস্ত স্কুল হইতে সমস্ত অফিস বন্ধ মানে আর মানে চেম্বুস শান্তি খাবা অথবা শতকরা 10% থাঙ্গে না আর রাংবাই কিন্তু শতকরা 100 जों ক্ষতি কাজে যত সিনি আমার মিডিয়ার নন বসকাঙ্গ মনে কজন মুসুং যত খাকাচাং তংকাচাংনি বিসিঙ্গৈ সরকারনি যে নিয়ম নীতি ন এগুলো আসুগুই ন যে সমস্যার সমাধান খাইমানো নিনি আন্দোলন খাইयै সমস্ত বুলাই তকলাই খাই করে দিন সমাধান নাঙ্গে जों রাজ্য সরকার আচুক নাই নাকি দিল্লি সরকার আচুক নাই আচুক মানে বিসিঙ্গ जों আবন সমস্যা সমাধান হয় বলে তিনি আরো তিনি আরো গাও অসুবিধার লাইयै বুলাই তকলাই টেনশন লাইयै আবো বাই কোনো দিন সমাধান লাগনে আশা খাইও অবন আন্দোলন ঠিক কথা মুসুঙ্গ হাদি সরকার বাইতে বলে আছে এই তো স্টেপে মানে ভিডিও ব্লক সমস্যা ভিডিও মা আসুক নাই এসডিএম সমস্যা এসডিএম মা আসুক নাই ডিএম সমস্যা ডিএম মা আসুক নাই ডাইরেক্টর সমস্যা ডাইরেক্টর মা আসুক নাই রাজ্য সরকার রাজ্য সরকার মুখ্যমন্ত্রী মা আসুক নাই মুখ্যমন্ত্রী আসুক নাই রাজ্যপাল মা আসুক নাই রাজ্যপাল আসুক নাই ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী তিনি ওই পারমিশন সন্ধান আসুক নাই সিনি রাজ্যনি ত্রিপুরা সরকনি ও সমস্যার সমাধান মা খাইনাই নাই কাজে বুলাই তকলাই আন্দোলন খাই কোনো দিন সমাধান লাগনে আশা খাইও কাজে আসুক লাইমেন বিচিং তুই নों आंबो खामिले लाखिया नों आंबो কথা লাখিয়া যে কোনো জিনিস মারানি বাগৈ অবশ্যই কিসা আগুনাই এবং কিসা সলিউশন নাই আশা খাইও আসুক কক হামবাই তিন ব থায়ো খালাই জায়গায় তো প্রোগ্রাম মংখা মধ্যগনি আমারা বিসি গারো বাজার সেত সারনি নিছিনি মুগি সার আনি মুঙ্গে রবীন্দ্র দাস বর্মা ভারতীয় জনতা পার্টি তাগরলা মন্ডলী সভাপতি দায়িত্ব তাও সংতাং দं হামবাই স্যার बाय मिडिया संग चिनामंखा जों चिनि मदगनि हमारा गाव सभा तै उनियरनि बागै जों गाव सभा कायसे नासुकलाय माने आगिबो जों अमाइकेन आसुगो ताबो आसुगैन दङ बसकांगो चिनि रवीन्द्र बाबु साइन थांगा बसकांगो चिनि इलेक्शन दङ इलेक्शन माध्यम तै ताबो चिनि भिलेजनि माध्यम तै अमने बागै जों जतन 5टा वार्ड दङ 5टा वार्डनि बरंगा जों इरिङै आलोचना माध्यम तै जों आसुकलाय अमंगा जों ताबु जे नुंगमानि चिनि अर जे पंचायते हके जे सामुं जे चलि दं माने ओ सामुं उनका सरकार के भारतीय जनता पार्टी सामुं तांगैगा मथा ताबु एगताय अमो जों नायसिं जों कथा जायगा बलि बं सामुं तांमा अनेक उंगत इनका आमनो जोंहासो सुक्रबि साना थांया इनके अमहाय जाहाते ना ओंथों ना ओंया होना खालायनो बंनो अबथै जों फैसा आलोचना खालायो जों ताइचिनि संगठन जों बसकां आगुरना बागैबो जों मा सालायो आसो साइनो हामबाय তিনি সব সব ফাইমান যা ফাকিও পানাও अरतो जों सिनि मेम्बार दङ अर बोर्ड कमिटि दङ असं तारतो जों पञ्चायत कायसानि बरोबर सारनि निसिनि मुगि सार आनि मुंका सत्यक मदबर बोर्ड प्रेसिडेन्ट आरो नागिरथेन ना बा आनि सामनो नागिरथे
आंलाय बिनि सामदां पसंद खाया आपने बागैनो जतन मा पायो सामुं दाननानै जोंबो सां मा बुङो केमनो किरना बुयो केमनो बुना बुयो शुद्ध सामुं उनो तिन बागै बाकी चीन एलाका जों बाकी डेभलप खायनो प्रचुर नंगौ दंगौ लोन दंगौ स्किम दं नोंथाबो तां कारि मेंसा आं कारिखे आंसो कारि होनबार बाकी हनासा जों कारि नाय जों तांग्रनाय सुजाखौ हाकिन नर कारदि नरं तांग्रदि केन खामोसे प्रश्न नरं सामकारदि नरं नर तांदि जों कारिले नर कारि होनिता हाने सुजा खराम खुलेम सादि आरो ताइ 55 ताइ करे नि ना 50 एकना 100 ताइ करे नों सामकारी माके नों तांदि जोंले जों सामकारने जों तांनाय खायजे आरो बादि बिबादि ता आरो ताका सरि का ता केबेंदि आगेबा सामुं सातिस खालाय फुनुंदि जोंले कारि फुनुंनाय आम काय सय जों कारि फुनुंनाय लासो जनता सादि जों सरकारी होने सामुं मुले नों तांगा रांबो चाइपेके सामुं पाय आप तमपुर नीति सरकार बायनो नों याबले सरकार बिचिन सिबले नों ए जुनाने साबन लोग तांगे ना कोनो जों याद गैया नाचोगा अबनि बिचिन तिसि पाप थाइ थाइ सालायनो जोंखौ हानो अमाय सामुं तामुं रंनाखा नों आं मा बाजाय मा सानाय बानाय खुलुमनाय सुजा जेके दादि सटकाट साना बागैनि आं नोंखौ चेष्टा खालायजोबा अमायके सामुं जुदि सिना किनो विलेज जुदि चलि दंखांके जों उन्नति दिगि आगुमाया बाय जतन नुगै दंना बा नाचुमा नांगौ गं सामुं तांमानि बाय जों जेवान संमा बाय गदा गथ यामना जतन नाजि जा ओंके अमनो नाचिनो संगो खला जमानो सामुं न मेन गाको देश को बसे जों नाचोको संसाय मानो सामुं न हाजे ओंके नों मायang जतन सोबा मुं दंखांके जों फानके सामुं तां थानानै बुसखां आगुमनानै बागै जों दंगो ताइ जतन लुकुबायनो फानमा सोबालायनाय जों केमना किरना बुया खिबना बुया किनि विलेज नि उन्नतिनि दिगिसे जों मा गुमनाय अ उन्नतिना जों जुदि संसाय दंमा खांके किनि विलेजाव बुंजे सिगां जों बुमुंबो गाहाम थायनाय जागा जागाव नायथिं नायथि जतन अफिसार कासारियाव बेंक हाबजा चिनाखौ जों तांमाया सारा 12 वर्ष कोनो माय इंको ग्रै पार्टी कायसा चालंनाय कायसा अब कोन जागा ग्रैको 12 वर्ष न जतन नुंना सिना खोनाना त तंगमा हाय सरकारब्ला आनि सामुं तांनाय खेबेनि अमा जान तो खोनायाखौ 12 वर्ष के अबनो नासिगोन जों सामुं तांगोबो गाहाम